अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। कराची का जो इस वक्त मौसम है सुबह सुबह बड़ा ही खूबसूरत है। यासिर, आप कैसे हैं और कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल जी, हमारा थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छे हैं। और मौसम की आपने बात की इब्तिदा में, बड़ा ज़रूरी है। मौसम जी। यकीनन बहुत अच्छा है, हम्म। न सिर्फ कराची का बल्कि हाँ, पंजाब रावलपिंडी, में भी। इस्लामाबाद, जी। लाहौर और पंजाब के जितने भी इलाके हैं और ख़ास तौर पे जो बालाई इलाके हैं, सब में मौसम बहुत खुशगवार है। जी। बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। इनफैक्ट इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रावलपिंडी में। गुज़िश्ता 3 दिन से जो है मुसलसल बारिश का सिलसिला जो है वो जी, जारी है। और नाला लई की जो सूरत जी। हाल है वो भी बिफर चुका है। सड़कों पर इतना पानी है और जो बारिश है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में स्पेशली बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और वही देख देख के जो है हम बस खुश हो रहे हैं क्योंकि हम कराची वाले हैं जो है। सिर्फ इसी को एंजॉय कर वैसे सकते हैं, बट चलें, जी। कोई तो एंजॉय कर रहा है। पाकिस्तान में जी। जहाँ भी ये मौसम अच्छा है, लोग उसको एंजॉय करें, मासिवाए कराची के लोगों के। बट ये कि ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है हमारा, ये आप देख सकती हैं, फुटेजेस जी, आपके सामने है। जब भी बारिश होती है ये एक प्रॉब्लम बड़ी हमें फेस करना फेस करनी पड़ती है। पड़ती है। अब आप स्पेशली देखें कि नाला ये लई के जो इर्द एग्जैक्टली गिर्द के इलाके हैं इलाके ना, हैं, बहुत ज़्यादा नशेब वो इलाके हैं, उसमें ज़ेर आब आ तगयानी आ जाते हैं। जाती है, पानी बाहर आ जाता है। इसका कोई मुस्तकिल हल जो है वो ढूंढना होगा और यकीनन ऐसा होगा, होपफुली, क्योंकि वहाँ होपफुली। पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, काम कर रही है। और गुज़िश्ता रात बल्कि 2 दिन से ये सिलसिला जी। जारी है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब बारिश मुसलसल हो रही हो, तब ये जो काम होते हैं ये थोड़े से मुश्किल होते हैं। बहरहाल जी। जब ये मामला सेटल हो जाएगा, बारिश रुक जाएगी, उसके बाद होपफुली ये क्लियर कर लिया जाएगा। बट आप इस मौसम को पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर, जहाँ भी जो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, इसको इसी तरह से एंजॉय करें। लेकिन कराची वाले भी हाँ, आजकल एंजॉय कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कर कि रहे हैं। पिकनिक पे जाया जा रहा है और मौसम जो है ना वो बड़ा सुबह के वक्त खुशगवार होता है। हवा जो है ना आजकल यासिर बहुत अच्छी चल रही है, आपको पता है। एग्जैक्टली। और सुबह के वक्त भी बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो कराची वाले जो है ना वो उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ बीचेस मौजूद हैं। एग्जैक्टली। बीच पर वो जा सकते हैं, एंजॉय करते हैं और ये कर भी रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिकनिक के प्लान्स बन रहे हैं। हर दूसरे दिन हमारे ऑफिस से कोई ना कोई जा रहा है और हम नहीं जा रहे वैसे। एग्जैक्टली, हम भी बीच में आ जाते हैं। मतलब ये कि हम यूनिवर्सिटी रोड और गुलिस्तानी जौहर के बीच में आके फंस हाँ, जाते हैं वो वाले रोज़ाना। बीच में फंसते तो हैं। हम बीच पे जो है वो रोज़ाना होते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम मौसम को एंजॉय नहीं कर सकते। और हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है। हमारा ने दो के आपको बता दिया कि बीचेस हैं, बट ये बड़ा मुश्किल है। कराची के जैसा एनवायरनमेंट है, जिस तरह की पॉल्यूशन है, जिस तरह का आप देखें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल है। बहरहाल कहने के लिए तो बहुत बहुत कुछ कुछ कह चुके हैं ऑलरेडी। और क्योंकि अच्छा मौसम है तो अच्छी खबरें हैं सबके लिए, सिवाय कराची के लोगों के। मौसम ये के हवाले से तो अच्छी खबरें हैं, जी। लेकिन पेट्रोल के हवाले से एक और ओह, अच्छी खबर नहीं अगेन, है। और पेट्रोल में फिर से बताइए। पेट्रोल की कीमतों में फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है। 3 रुपये 34 पैसे का जो है इजाफा हो चुका है पेट्रोल में। और हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज़ भी इजाफा किया है और पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 334 रुपये 54 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और वजारती तवानाई से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वफाकी हुकूमत के मैकेनिज्म की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 5 रुपये 27 पैसे और पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 3 रुपये 34 पैसे का इजाफा इजाफा हो कर चुका दिया है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है हमारा कि ये समझना हमारे लिए अभी भी बड़ा मुश्किल है कि ये आपका जो प्राइस मैकेनिज़्म है ये आखिर है क्या। है क्या। ये कौन सी ऐसी प्राइसेस हैं जिसकी एडजस्टमेंट हो रही है ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। और प्लस ये है कि ये कभी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है वो कभी अनाउंस कर रही होती है, कभी ओगरा इसको डिटर्मिन कर रहा होता है प्राइसेस को। ये देखना होगा। बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को कब तक इसी तरह डिसीव करते रहेंगे। और ये सिर्फ डिसेप्शन ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे पहले हम ये इंडिकेट कर चुके हैं, जहाँ पे मार्जिन की सेटलमेंट का मामला था वहाँ आपने बासानी प्राइसेस के अंदर इजाफा किया। और इसके साथ ही पास्ट वीक के अंदर जब मोर देन 3 और 4% का डिक्लाइन विद इन अ डे रिकॉर्ड किया गया था, तो कोई उसको पास ऑन नहीं किया गया था। वजह यही थी कि आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि आने वाले वक्त में मार्केट के अंदर, जैसे अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही है, एवरी नाउ एंड देन स्टेटमेंट आती है स्टेट ऑफ हॉर्मोज के हवाले से, और प्राइसेस के अंदर दोबारा से जो है वो रिकवरी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप एंटिसिपेट कर रहे थे। तो बहरहाल ये जो फॉर्मूला है ये किस बेसिस के ऊपर है ये अभी तक डिटर्मिन नहीं हो पा रहा, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। और याद रखिएगा कि
کہ یہ جو پور گورننس ہے اس کے اندر جو اس کا کی انڈیکیٹر ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی پرائسز آپ کسی بھی چیز کی اسٹیبل نہیں کر پا رہے، انفلیشن کے نمبرز آپ کے اسٹیبل نہیں ہیں، اور اب تو لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں یاسر. ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کی کال کے بعد پارشلی اور جماعت اسلامی کی کال کے بعد ان کا یہی مطالبہ تھا کہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں اس کو کم کیا جائے. 225 کا مطالبہ کیا ہے کہ 225 روپے فی لیٹر کی جائے، اور عوام جو ہے اس پہ پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے. ہم نے دیکھا لاہور میں، کراچی میں بھی کچھ جگہوں پر یہ پروٹیسٹ کیا گیا، لیکن حاصل حصول ہمیں اس پروٹیسٹ کا اور اس مطالبات کا کیا ملنا ہے؟ کیونکہ ہم نے کل دیکھا کہ اتنا پروٹیسٹ ہوا اور آج اگین پیٹرول پہ جو ہے 3 روپے 34 پیسے بڑھا دیے گئے ہیں، جو کہ عالمی مارکیٹ میں اتنا زیادہ سرج نہیں دیکھا جا رہا. دیکھا جا رہا ہے بٹ کل ہم نے دیکھا تھا کہ بہت تھوڑا سا سرج آیا تھا، اور لیکن جب وہاں پر ڈکلائن آتا ہے تو یہاں پر ڈکلائن نہیں آتا ہے تو وہ کچھ پیسوں کی مد میں آتا ہے، کچھ پیسے کم کر دیے جاتے ہیں، 1 روپے کم کر دیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو ڈکلائن ہے ہمارا، اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیا جاتا ہے. یہ اسٹریٹجی گورنمنٹ کی جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے. اینڈ اگین یو ویری رائٹلی سیڈ کہ لوگ سم ہاؤ سڑکوں پر آ بھی جاتے ہیں، مگر گورنمنٹ کو یہ بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اتنا پکا کام ڈالا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے کم از کم اپنے مطالبات کے لیے جو وہ سڑکوں پر نہیں آ سکتے، اور سمہاؤ اگر وہ آ بھی جائیں تو ان کے خلاف پھر جو ایف آئی آرز ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک سب سے بڑا ہمارے یہاں پرابلم رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ابھی تک جو ہے وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ بن چکا ہے. اور جب یہ گورنمنٹس جاتی ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ جب جائیں گے اور واپس دوبارہ سے پھر کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ ساری اکانومی کے اندر جو بگاڑ اس وقت ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار اسی سارے فارمولے کو قرار دیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ ہم پر ایکسٹرنل پریشر تھا جس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے تھے. اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اب جب نئے سسٹم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے ہمارا، اس کے باوجود ابھی تک یہ اس طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری اکانومی کی ڈائریکشن کیا ہوگی. وہ جو ڈیٹ مینیجرز انہوں نے رکھے ہیں وہ آئیں گے، اپنی سروس پوری کریں گے، جن سے لون لیا ہے ان کے لونز کو سیکیور کریں گے، ان کو پروفٹ کے ساتھ ان کا ریٹرن دیں گے، اور وہ اپنا بیگ اٹھا کے لیکن عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ڈیٹ ہی مینیج ہوتا ہے یہاں پر اور کچھ نہیں ہوتا، عوام کے لیے نہیں سوچا جاتا. ہم بات کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی، پروونسز بنانے کی، لیکن عوام کو کیا اس سے ریلیف ملنا ہے یا نہیں ملنا؟ ایگزیکٹلی. اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، خیال یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے، صرف اپنا انالیسز آپ کو دے دیتے ہیں. میں اور ہمارا کافی عرصے سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ کی اسٹریٹجی میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ آپ نے سب کچھ اچیو کر لیا ہے، ڈیفینس اینڈ آل سب کچھ ہو گیا، بٹ ناؤ آپ کو اپنی اکنامک ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے. اور سب سے بڑی جو ہمیں پوٹینشیل تھریٹ ہے نیبرنگ کنٹری اور اس سے بھی زیادہ وہ آئی ایم ایف ہے، لیکن ابھی تک کوئی پلان سرفیس نہیں کر سکے ہیں. ان کے جو اکنامک ایڈوائزرز ہیں، جو ان کے سیکرٹریز ہیں، ان کے پینل پہ جو لوگ ہیں یہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں. سوری، بہت تکلیف دہ بات ہے. اگر یہ ہوتے تو کوئی ایسی گائیڈ لائن دیتے، کوئی ایسا روڈ میپ دیتے کہ 4 یا 5 سال کے بعد ہم اس آئی ایم ایف کے پلان سے باہر آتے، اور ایک ایسا ہم روڈ میپ سیٹ کرتے کہ آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی وہ کم از کم آئی ایم ایف کے لون کو دوبارہ سے جب یہ جو ابھی حکومت ہے یہ جب آئی تھی تو انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم کچھ سالوں میں ہی آئی ایم ایف کے پروگرام سے جو ہے وہ چھٹکارا پا لیں گے، لیکن لگتا تو نہیں ہے کہ آگے 20 سالوں میں بھی یہ پاسبل ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اور یہ ہوتا رہے گا یہ سلسلہ. اگلی گورنمنٹ جو ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کو مزید ڈیٹ لیں گے اور پھر ڈیٹ مینیج کریں گے، کرنا ہے، بلکہ پیس تھوڑا سا اور تیز ہو جائے گا. یہ آپ یاد رکھیے، بلکہ لکھ لیجئے، میں اور ہمارا آپ کو یہ بتا دیتے ہیں، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ یہ ابھی رات کو 12 بجے پرائسز چینج ہوتی ہیں، پھر یہ وقت آپ بہت جلدی دیکھیں گے کہ یہ ہر گھنٹے بعد پرائسز کو جو ہے نا وہ چینج کرتے چلے جائیں گے. یہ بھی آپ وٹنس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو آپ کی اکانومی کا حال جو اس وقت ہے، یہ آپ یقین کیجئے کہ جب اس وقت آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ کو یہ وقت اچھا لگنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بہت بہتر تھا کہ رات کو 12 بجے پرائسز چینج ہو جاتی ہیں. یہ گوئنگ فارورڈ ہونے والا ہے، بہت جلد آپ اس کو دیکھیں گے اگر اسی طرح یہ آپ نے اکنامک پلاننگ جو آپ نے سو کالڈ آپ کی پلاننگ ہے وہ کرتے رہیں. جی بالکل. کراچی سے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. کراچی میں کل رات جو ہے نارتھ کراچی سیکٹر 11 میں رات گئے فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. یہ افسوسناک خبر کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں پیش آیا ہے اور دونوں افراد کو شدید زخمی حالت میں پہلے سرکاری اور پھر نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا تاہم وہ جابر نہ ہو سکے. مقتولین کی شناخت 35 سالہ ہارون اور 45 سالہ محمد شکیل کے نام سے ہوئی ہے. یاسر یہ واقعہ بڑا افسوسناک ہے اور فائرنگ کی وجوہات تو ابھی نہیں معلوم ہو سکی، فائرنگ کی کس نے ہے اور کس وجہ سے کی ہے، لیکن یہ واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں. اس سے پہلے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. وہ بچے کا کیس جو ہے ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ میں ہے. بار بار آپ کو بتاتے ہیں، ہم ویری سوری، مسکرانا تو نہیں چاہیے لیکن یہ مسکراہٹ نہیں ہے،
तंज़िया आई थिंक ये एक क्या तंज़ इसको है। नाम दें कि हमने पहले ही ये बात कही थी, इससे पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जब वो इतना हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, उसका अभी तक क्या रिज़ल्ट है। याद करें कल जो हमारे प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं उनको हमने ये बात गुज़िश्ता रोज़ भी कही बताई थी और थी, उससे जी। पहले भी कही थी, एंड अगेन उससे पहले भी ये बात कही थी जिस वक्त ये वाक़या सरफेस हुआ था कि इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना, एंड रिज़ल्ट इसका ज़ीरो होगा। कॉम्पिटेंसी के बारे में आपको बड़ी तफसील से मैं और हमारा बता चुके हैं कि उसका क्या नतीजा निकलना था। और अगर यही लोग अगर इस पूरे सिस्टम को और इस पूरी जो प्रोसीडिंग है उसको कंडक्ट करेंगे तो एंड रिजल्ट यही निकलेगा। ये अभी निकलेगा। आपने दो और लोगों अगेन का बताया। कमेटी बना दी गई है और कमेटी। कमेटी बना दी गई है। हमेशा हमने देखा है कि जब भी कोई इस तरह का केस होता है, कोई वाकया पेश आता है, तो एक कमेटी तश्कील दी जा सकती है कि इसमें मजीद जो है तफ्तीश की जाए। लेकिन हासिल हुसूल क्या हुआ, हमने देखा 20 दिन से ज़्यादा हो गए यासिर इस जी। मर्डर को, और इतनी सारी फुटेजेस फोरेंसिक आपके पास रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई हैं, बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे हो चुके हैं। स्टिल कोई कंक्लूजन अभी तक नहीं आई, गिरफ्तारियां नहीं हुई, आया कातिल कौन था। और अब ये भी बात की जा रही है कि जो अमीर रज़ा थे उन्होंने अपने डिफेंस में जो है फायरिंग भी की थी। अच्छा, ये अब भी एक आहिस्ता नई, जी, आहिस्ता ये चीज़ें बहुत एस्टेब्लिश हो रही बहुत सारी हैं। चीज़ें एवरी एस्टैब्लिश हो पासिंग रही डे हैं। नई चीज़ आपको सामने जी। नज़र आएगी कि ऐसा भी हुआ था, वैसा भी हुआ था, ये भी हुआ था। आई मीन ये अब जिस दौर में हम रह रहे हैं हमारा, जी, इस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी हैं आपके पास। पहले बिल्कुल। वक्तों में जब अब हम शर्लॉक होम्स की स्टोरीज़ पढ़ा करते थे ना, तो उस वक्त एक डिटेक्टिव आया करता था। आपने देखा होगा तस्वीरों के अंदर जो नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, जी। उसके हाथ में एक मैग्नीफाइंग गिलास ग्लास होता था, हुआ उस करता था। मैग्नीफाइंग ग्लास से वो चीज़ों को देखता था और बड़ा अच्छा कंक्लूजन जो है वो निकालता था। और फिर वो स्कॉटलैंड यार्ड ये आज भी मौजूद है, वहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं कि किस तरह से जो है वो क्राइम सीन को सील किया जाता है, जी। कैसे एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है, कैसे फोरेंसिक्स को कंडक्ट होते किया हैं। जाता है, कैसे डीएनए टेस्ट होते हैं विद नो टाइम। वो केस ये सॉल्व है होता है, टेक्नोलॉजी, जी। वो केसेस को सॉल्व कर रहे हैं और सीरीज़ आफ्टर सीरीज़ आपको मिल जाएंगी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बड़ा ओपनली दिखाई जाती हैं कि किस तरह जो इसको चेस किया जाता है। मगर जहाँ पे इनकॉम्पिटेंट लोग हों, दैट्स द बॉटम लाइन। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमें तो कितने सारे फुटेजेस मिल चुके हैं, फ्रांसिक हो चुकी है, उनके गैजेट्स के हवाले से सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। अब तक कोई भी इसमें जो है पेशरफ्त नहीं देखी गई, कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई और कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं पेश की गई कि आया हादसा इस तरह पेश आया था। एंड ये जो ऑटोप्सी इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम, ये आपको बहुत कुछ बता देती है अगर ये सही तरह से कंडक्ट हो जाए कि कहाँ से फायर हुआ है। डायरेक्शन भी इससे डिटर्मिन हो जाती है, बिल्कुल ये ठीक भी है। पता चल जाता है कि किस नौइयत का वेपन इस्तेमाल हुआ है, वो उनको देखकर बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। बट अगेन बात कॉम्पिटेंसी की है, जब इनकॉम्पिटेंट लोग बैठकर अगर इन सारी चीज़ों को करेंगे, मैं इस पर बहुत ज़्यादा एम्फिसाइज कर रहा हूँ, आई एम सॉरी आपको बहुत नागवार गुजरेगा और गुजरना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसकी कंक्लूजन नहीं निकाल सकेंगे और तो ये नहीं फिर निकाल हाँ, सके हैं और ना बिल्कुल ठीक निकाल है। सकेंगे, और वो एक ही बात आपके पास होगी कि हमें ड्यू टू सम पॉलिटिकल प्रेशर, कोई एक्सटर्नल प्रेशर होगा, नेवर नो, उसको भी शायद आप एलैबोरेट कर सकेंगे या नहीं, शायद उसकी वजह से जो है कोई कंक्लूजन नहीं निकलना जी। आई एम वेरी सॉरी अगेन, बार बार दोहरा रहा हूँ, इसको आप क्लिप को रिकॉर्ड कर लें, अपने पास सेव कर लें, कोई इसका कंक्लूजन नहीं निकलेगा। वो बच्चा एक मुस्तफ़ा क्या नाम था उसका, वो ये ड्रग लॉर्ड थे बच्चे जी। जिनको वो कॉल सेंटर वाले केस में मुस्तफ़ा आमिर, उसका कंक्लूजन मुझे बता दें आपने क्या निकाला है, और उसके कल्प्रिट जो हैं वो घूम रहे हैं इस वक्त, उनका क्या हुआ है अभी तक उनका भी कुछ नहीं पता। और फिर इस cases केस का बता भी दूं? हम यही देख रहे हैं कि यही हाल है और आगे भी यही होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली हम क्या कह सकते हैं कि जस्टिस आई थिंक नहीं मिल रहा। कितने सारे लोग हैं जो यासिर अब इसी इंतज़ार में है कि उनको जस्टिस मिलेगा, और सालों साल निकल गए केसेस को, लेकिन स्टिल यहाँ पर कोई भी उस पर काम नहीं हुआ है। ऐसा ही है जी। एग्जैक्टली। गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी सी जी। बात हो ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जी। बात कर लें। बता देते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। एक्सचेंज होते हैं, आपको पता है कि वर्बल एक्सचेंज होता है, वो मूड जिस स्विंग्स दिन हैं ट्रंप जो की मिसाइल जानिब नहीं से। जाते उस वक्त स्टेटमेंट्स आती हैं। कल हमने एक स्टेटमेंट दी थी, आज इराची साहब की स्टेटमेंट है, बट ये कि बड़ी सेन बात करते हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, जी। बड़े वाइज लोग हैं। That's true. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जंग में अमरीका का असल मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना था, ताहम हम वाज़ेह कर चुके हैं हम किसी सूरत हथियार नहीं डालेंगे। अपने एक बयान में उन्होंने दावा किया कि अमरीका अब हमारी शराइत के मुताबिक हमसे मुज़ाकरात के लिए गड़गड़ा रहा है। ठीक है जी।
عباس عراقچی کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ دستخط کی گئی مفاہمت کی یادداشت میں 13 شقیں ہمارے حق میں اور صرف ایک ان کے حق میں ہے. یہ بات بالکل درست ہے. از ایبسلیوٹلی رائٹ. بتاتے ہیں آگے چل کے. عباس عراقچی نے واضح کیا کہ ہم نے جنگ بھی جیتی اور ہم نے سفارتی میدان میں بھی کامیابی حاصل کی ہے اور ہم نے دشمن کو اپنی شرائط ماننے پر مجبور بھی کر کیا. دیا. اس کو دوبارہ سے ریویو کر لیتے ہیں. ہمارا اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ پلیز اس کے اوپر کہہ جی دیجیے. آپ ان کا مجھے اسٹیٹمنٹ بتائیں. میں آپ کو ٹرمپ صاحب کا آن دی بتائیے ادر ہینڈ وہ چلیں، جو پہلے کہنا آپ وہ چاہ بتا رہے دیں. ہیں وہ بھی بڑی عجیب بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہرمز کو امریکی خطہ ہی قرار دے دیا انہوں نے. اور سوشل میڈیا پر نیا جیسے نقشہ بھی گرین لینڈ کو دیا تھا. جی اور سوشل میڈیا پر ایک نیا جو ہے نا نقشہ بھی انہوں نے جاری کیا ہے اور نقشے میں جو ہے خلیج عمان اور خلیج فارس کے درمیان سمندری گزرگاہ کو امریکی علاقہ دکھایا گیا ہے. اور ایک اور پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, مذاکرات شیڈول ہیں, آبنائے ہرمز کھلی ہے اور معمول کے مطابق فعال ہے. ٹرمپ کے بیان پر ایران نے شدید رد عمل جاری کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سوشل میڈیا پر ایک جاری کیا ہے بیان جس میں کہا کہ ٹرمپ نے خلیج فارس کا نام درست طور پر لکھا. جلد ہی آبنائے ہرمز کے حوالے سے ان کی غلط فہمی بھی دور کر دی جائے گی. ایگزیکٹلی. اچھا یہ ٹرمپ صاحب کا جو ہے نا یہ اس کو کیا کہوں میں, یہ ہیومر. ایک دفعہ یہ جا رہے تھے ایئر فورس ون کے اندر اور انہوں نے جو ہے اپنا جو آفیسر ان کمانڈ, وہ پائلٹ آفیسر تھا, اس کو انہوں نے کمانڈ دی کہ وہ یہ اس کو جو ہے اناؤنس کر دے کہ ہم اس وقت امریکہ کی ایک ٹیریٹری ہے گرین لینڈ, اس کے اوپر سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں. وہیں پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنا سیل فون اٹھایا اور وہاں سے ایکس کے اوپر ایک اے آئی جنریٹڈ تصویر تھی وہ بھی جاری کر دی کہ یہ گرین لینڈ جو ہے ناؤ بلانگس ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس. اب اسی اور طرح جہاں سے وہ گزر رہے ہیں اے آئی آ گیا ہے نا. کل اس کے اوپر بات بھی کی ہے ایک جگہ کہ اے آئی کے اوپر صرف لوگوں کی دلچسپی اب جو ہے وہ امیجز بنانے میں اور یہ اس طرح چیزیں جو ہیں وہ فلوٹ کرنے میں. بہرحال اب یہ اس سے پہلے والی جو اسٹیٹمنٹ ہے ذرا اس کو دیکھ لیں اور اس کا جائزہ لے لیں. ایک طرف تو یہ بات ہو گئی ہے, عراقچی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بات کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ جو امریکن اور یہ ان کے درمیان جو اسلام آباد ایکارڈ سائن ہوا ہے اس میں زیادہ تر جو شقیں ہیں وہ ایران کی فیور میں ہیں اور انہوں نے یہ سائن کیا, یہ آن ریکارڈ موجود ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کی وائلیشن بھی انہوں نے کی ہے اور متعدد دفعہ اس کی وائلیشن وہ کر چکے ہیں. بٹ یہ بات صحیح ہے کہ آن گراؤنڈ اس وقت بالکل اپیرنٹلی ایسا ہی لگتا ہے کہ جو عراقچی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ امریکنز جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے سرنڈر کر دیں, جو کہ اس وقت امپاسبل ہے. اور ساتھ یہ کہ جتنی بھی شرائط ہیں وہ جو اگریمنٹ آپ پڑھیں گے سوشل میڈیا کے اوپر, یہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ آ چکا ہے, آپ اس کو دوبارہ ریویو کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو زیادہ تر جو اس میں شقیں موجود ہیں وہ ایران کی فیور میں ہیں اور انہوں نے اس سے اگری کیا ہے. تو یہ ویری رائٹلی سیڈ. اب یہ صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ آگے اور ساتھ ہی ساتھ پاسداران انقلاب کے ترجمان جو ہیں بریگیڈیئر جنرل حسین مشتبہ, انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت بھی نہیں ہو رہی اور سفارتی معاملات وزارت خارجہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ سے سفارتی ذرائع کے ذریعے بھی کوئی بھی مذاکرات نہیں کیے جا رہے. جس طرح سے وہ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو گڑگڑا رہا ہے فار یو نو گڑگڑا رہا ہے. تو یہ گڑگڑانا جو ہے نا یہ بات جو ہے اب سمجھ میں نہیں آتی. اور آئی ڈونٹ نو ڈونلڈ ٹرمپ کیا سوچ کے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی ویریفائڈ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے تو اس کو دینے کی پہلے ضرورت نہیں ہے اور پھر اگر دے دیا ہے تو پھر اس کو ڈیفینڈ بھی وہ کر لیتے ہیں. اسٹینڈ بائی کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ایک پرابلم ہے, یہ سب سے بڑا پرابلم شاید امریکنز کو اس سے زیادہ اور کوئی چیز فیل نہیں ہو رہی ہوگی اس وقت کہ ان کے پریزیڈنٹ اس قسم کی جب اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اب جب میڈیا بھی ان سے کویسچن کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ اسٹیٹمنٹ اوور نائٹ آپ کی کچھ ہوتی ہے اور اب سے کچھ گھنٹے بعد جو اگلی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے نا جو کیو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا, وہ اگین ایسی انڈیکیشن آپ کو ملے گی کہ معاملات جو ہے وہ سیٹل ہونے جا رہے ہیں. یہ ہیں جی. اوکے چلیں, وی ہیو سم مور اسٹوریز, ہم تھوڑی سی اس کے اوپر بات کر لیں اس کے بعد پھر اس طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور خبر آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر دیتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ کل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں گوگل کے آفس کی انوگریشن ہو چکی ہے. جی ہاں, جو وزیر اعظم شہباز شریف نے ہیں انہوں نے پاکستان میں گوگل کے دفتر کا جو ہے کل افتتاح کیا ہے اور ہم نے دیکھا یہ پورا پروگرام ہوتے ہوئے اور بڑے ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے. آئی تھنک گوگل کے وائس پریزیڈنٹ بھی موجود تھے اور ان کا ساتھ ڈیلیگیشن موجود تھا اور اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف بات کر رہے تھے کہ ہماری ٹیکنالوجی کے لیے, ہماری گروتھ کے لیے بڑا اچھا ایک قدم ہوگا. ویری رائٹ. بات سمجھ میں آ گئی ہے کیا؟ ایک اور لائن اس میں اضافہ کر دیتا ہوں, یہ اسٹوڈنٹس کے کام کی ہے, بچوں کا جو واقعتاً اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. یہ گوگل کی جو ایک ایپ
जो AI टूल है जेमिनाई, वो आपको 1 ईयर की फ्री सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर सिर्फ ये तस्वीर एडिट करने के लिए नहीं है। माइंड यू कल भी इसके ऊपर बात की है, अच्छी रिसर्च के लिए भी है, ये रिसर्च के लिए है, ये बहुत स्मार्ट टूल है, इसका इस्तेमाल करें, इसको लर्न कर लें। ये आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप 1 साल तक इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, हमारा ये जो टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस है ना, ये शायद हमें अभी तक इसका अंदाज़ा नहीं हुआ है। गो कि हम इस तरह की बड़ी एफर्ट्स करते हैं, शो करते हैं, सब कुछ करते हैं, बिल्कुल अपनी जगह है, बट जो आने वाले वक्त में जो सबसे बड़ा टूल है ना, जो गेम चेंजर है, वो यही इंटरनेट सर्विसेज हैं, यही AI टूल्स हैं। लेकिन इनको सबसे पहले एक्सेसिबल बनाना है फॉर एवरी सिंगल पर्सन जो यहाँ रहता है। अगर वो इससे फेमिलियर होगा तभी सोसाइटी में आपको इसका एक इम्पैक्ट नज़र आएगा। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस चीज़ को कर्टेल कर लें, हम जो एक्टिव यूज़र हैं वो कम से कम रखें, या हम अपनी अचीवमेंट में शो करते हैं, हमारा नेटवर्क बड़ा हो जाए, हम इस चीज़ के ऊपर नहीं फोकस हमारा। प्लस ये कि जो इंटरनेट स्पीड है, आई एम वेरी सॉरी आपको ये तकलीफ दे बात लगेगी, मगर ये कि दुनिया में इस वक्त 5G और इससे ऊपर की बात हो रही है। आई मीन जापान के अंदर टेस्टेड ऑलरेडी कि वो 6G को जो है वो चेक कर चुके हैं, लेकिन हम अभी तक जो है वो जो हमारा 4G है ना, वो 3G वाली जो है वो फील देता है, और वो बिल्कुल ऐसे काम और करता वो कभी कभी तो कोई भी जी नहीं होता, बिल्कुल जी नहीं होता, एग्जैक्टली ऐसा ही है। शार्क हमारे जो तार खा जाती है, सॉरी, ठीक है। लेकिन एक और बात, स्पोर्ट्स की खबर हम शेयर कर लेते हैं, लेट्स मूव ऑन। और पाकिस्तान गोल्ड ने नेशनल चैंपियंस कप के फाइनल में पाकिस्तान ग्रीन्स को 101 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। 101 रन से शिकस्त दी है, कैन यू इमेजिन। पाकिस्तान गोल्ड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 340 रन बनाए और ग्रीन्स को जीत के लिए 341 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान गोल्ड की जानिब से साद खान 112 और शामिल हुसैन 111 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ग्रीन्स के शादाब खान, फ़हीम अशरफ और नसीम शाह ने 2-2 विकेट्स हासिल की हैं। आप हंस क्यों रहे हैं आखिर, मुझे पढ़ने तो दें। पढ़ लें आप। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ग्रीन्स की पूरी टीम 239 रन पर आउट हो गई और पाकिस्तान गोल्ड ने 101 रन से कामयाबी हासिल कर ली। फादर टीम के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए हैट्रिक समेत 36 रन देकर 7 विकेटें हासिल कर ली। शाहीन शाह आफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग ने पाकिस्तान ग्रीन्स की बैटिंग लाइन को संभलने का मौका तक नहीं दिया और पाकिस्तान गोल्ड ने नेशनल चैंपियंस कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अगर ये इस तरह की परफॉर्मेंस किसी के अगेंस्ट खेलें, मैं तो ये मेयार सोच रहा हूँ कि वो मेयार क्या होगा कि जहाँ पर ये 7 विकेटें ले रहे हैं मौसूफ और शादाब खान, वेरी सॉरी आपको बुरी लगेगी ये बात, शादाब खान ने शाहीन शाह अफरीदी और शादाब अगर विकेटें ले रहे हैं तो ये क्रिकेट आपकी कहाँ तक आ गई, ये सोचिए। ये दोनों प्यारे बच्चे जो आपके हैं ना, इनको ज़रा 100 वाले तो नहीं आपको बुलाते, और भी कोई नहीं बुलाता, ये वहाँ पर ज़रा 5 आउट करके दिखा देना। जिस दिन अभी इंग्लैंड गए हैं ना, वो आपके जो प्रीमियर है ना स्टार खिलाड़ी, वो अनफिट हो गए, तो सरफराज साहब जो इनके कोच हैं उन्होंने बता दिया कि वो पहले जो टेस्ट है इंग्लैंड के खिलाफ वो नहीं खेल रहा। ये कोई नई बात नहीं है, आपको बड़े मजे का एक वाक़या इनको भेज दिया जाए उनकी जगह। एक आजकल क्रिकेटर हैं, मैच फिक्सिंग के चक्कर में पकड़े गए थे और आजकल तो बड़े वोकल हैं, कमेंट्री भी कर रहे हैं, बड़ा उसको लेक्चर भी देते हैं सोशल मीडिया पे, बड़ी बातें करते हैं क्रिकेट के हवाले से। और रेड हैंडेड पकड़े गए थे, वो जैकेट वैकेट आपको याद है, एक साहब हुआ करते थे विमेंस क्रिकेट टीम के साथ है, वो जैकेट पहन कर आए थे, उसमें पाउंड्स रखे हुए थे, याद होगा। तो वो जो है जनाब सिलसिला उनका मैं आपको बता रहा था कि ये आजकल बहुत ज़्यादा वोकल हुए में हैं और क्रिकेट के ऊपर जो है वो बातें कर रहे हैं। तो ये आपका हाल जो है इस वक्त हो चुका है। बहरहाल इंग्लैंड की बात कर रहे थे, इंग्लैंड जाएंगे अभी, तो मैच आपने क्या खेलना है, क्या ही खेलेंगे आप इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट? मेरे ख्याल में कोई 31 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है आपने वहाँ पे कोई सीरीज़ वगैरह नहीं जीती है। तो अब क्या करना है? मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो फिक्सर साहब थे जो ये पकड़े गए थे, तो ये एक टेस्ट मैच हो रहा था बड़ा मशहूर, तो उसमें ये हुआ कि ये जब ड्रेसिंग रूम में आए, ये कैप्टन भी शायद उस वक्त यही थे, तो ये कहने लगे कि जी मैं ओपनिंग करने नहीं जा सकता। और ओपनिंग करने की वजह ये थी कि उस वक्त विकेट के ऊपर ना बहुत ज़्यादा, उस ज़माने में इंग्लैंड की विकेट जो होती थी ना बहुत ज़्यादा सीम होता था और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ना स्विंग भी होता था। और जेम्स एंडरसन जैसे जो है ना लेजेंड बॉलर, और ये सारे स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे जो ना पेस अटैक हुआ करता था। देखिए जी 7 विकेटें ली, अभी आते हैं उस तरफ।
تو یہ وہاں پر جو ہے انہوں نے پیٹ کا درد کا بہانہ کر دیا. جو انکوائری رپورٹ ہوئی تھی اس کا ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو, جب میچ کے بعد انکوائری ہوئی تھی کوچ صاحب نے کنڈکٹ کروائی تھی کہ یہ سب ڈرامے کرتے تھے کہ یہ اوپر جا کر بال نہ فیس کرنی پڑے, اس وجہ سے کسی کو پیٹ میں درد ہوتا تھا, جیسے کسی کو بچے نہیں لوز موشن ہو جاتے تھے. اسکول نہ جانے کا بہانہ کرتے تھے کہ جی آج پیٹ میں درد ہے تو ہم اسکول نہیں جانے والے ہیں, یہ حال ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب آپ کے اسٹار کھلاڑی جو ہے نا ان کو بھی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے پہلے ٹیسٹ کے اندر, ابھی بہت سارے اور لوگوں کی طبیعتیں جو ہے وہ خراب ہوں گی. آپ دیکھتے فٹنس کا جائیے. آئی تھنک لیول آپ چیک کریں کہ بار بار انجر ہونا, ایک منتھ کے اندر 2 دفعہ انجری ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. نہیں فٹنس تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کنسیڈریشن ہے ہی نہیں پلیئرس کی ہماری. کل بھی میں کچھ بچوں کے ساتھ تھا, وہ کرکٹر ہیں فرسٹ کلاس کے ڈومیسٹک کے, وہ کچھ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ ان سے بات ہو رہی تھی اور کچھ اندازہ ہوا بات کر کے بھی بچوں سے کہ فٹنس کا لیول کیا ہے اور اس کو کتنی پرائیورٹی دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کوئی لفٹ نہیں کراتے. ان کے سینئرس کو دیکھ لیں جن کے داماد اور یہ وہ ہیں سارے, ان کی ماشاءاللہ آج فٹنس دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی اپنی فٹنس کیا ہے. تو کرکٹ اگر ساتھ ساتھ وکٹیں لی جا رہی ہیں تو وکٹ ذرا چیک کرائیں.